तो हलो मित्रों, थरादथी महेसाणा जवा माटे केटली बसों छे, केटला वागे निकळवानी छे, कया रूट पर थईने निकळवानी छे अने कया कया स्टेशने केटला वागे पहोंचवानी छे। तो खास मित्रों विडियोनी अंदर बन्या रहेजो। थरादथी महेसाणा जवा माटे तो कई बस केटला वागे निकळवानी छे अने आ बधी माहिती मित्रों एप्लिकेशन द्वारा तमने आपी रह्यो छुं। तमे पण एप्लिकेशनने डाउनलॉड करी शको छो। एप्लिकेशननुं नाम छे GSRTC अने कई रीते एने यूज करवानुं छे तो एनी पण माहिती आ विडियो में तमने मळी रहेशे। तो विडियोनी अंदर बन्या रहेजो। चेनलनी अंदर नवा होय, गुजरातनी कोईपण एसटी बसनी तमारे माहिती मेळववी छे तो खास आपणी आ चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो। तो मित्रों पहला नंबरनी छे थरादथी લીંબડી एक्सप्रेस, जे थरादथी निकळे छे 4:50 तो क्या थईने निकळशे पालनपुर 6:38, ऊंझा 7:27, महेसाणा तमने पहोंचशे 8:06, राणी बस स्टॉप अमदावाद 9:32, अमदावाद 9:51, डाकोर 11:24, दाहोद 3:30 અને લીંબડી 3:50 मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो बीजा नंबरनी छे मित्रों थरादथी सूरत स्लीपर, तो 5 वागे निकळे छे, जे मित्रों वाव तमने मळशे 5:15, पाभर 6:05, दियोदर 6:40, थरा 7:25, सिहोरी हाईवे 8 वागे, पाटण 8:40, ऊंझा 9:30, महेसाणा 10:10, अडालज चौकड़ी अमदावाद 11:30, राणी बस स्टॉप अमदावाद 11:45, पारडी अमदावाद 12 वागे, अमदावाद 12:05, सीटीओ अमदावाद 12:35, साम तलाव 2 वागे, बरोड़ा 2:30, मक्करपुरा 3 वागे, GNFC बस स्टॉप भरूच 4:35, अंकलेश्वर GIDC 4:45, कामरेज बस स्टॉप सूरत 5 वागे, सूरत 5:30 અને અડજણ 5:45 मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी मित्रों बात करिए त्रीजा नंबरनी वाव अमदावाद वाया पालनपुर है। तो एक्सप्रेस है, ये पण केटला वागे निकळे छे वावथी 5 वागे, जे थराद तमने मळशे 5:15, डीसा 6:40, पालनपुर 7:35, जगणा हाईवे 7:45, मजादर 7:50, हंसाबा कॉलेज सिद्धपुर 7:55, सिद्धपुर 8 वागे, सिद्धपुर रोड 8:05, ऊंझा 8:35, महेसाणा 9:15, छतराल कलोल 9:35, कलोल 9:50, अडालज चौकड़ी अमदावाद 10:30, राणी बस स्टॉप अमदावाद 10:55 અને અમદાવાદ 11:15 मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी बात करिए बाड़मेर अमदावाद वाया पालनपुर है, गुर्जर नगरी मित्रों। तो केटला वागे निकळे छे मित्रों बाड़मेर अमदावाद वाया पालनपुर गुर्जर नगरी। तो बाड़मेर थी निकळे छे मित्रों 2:48, सांचोर राजस्थान 5:27 पहोंचशे, थराद 6:15, डीसा 7:22, पालनपुर 7:53, जगणा हाईवे 7:58, मजादर 8:08, सिद्धपुर 8:26, ऊंझा 8:40, महेसाणा 9:09, अडालज चौकड़ी अमदावाद 9:55, राणी बस स्टॉप अमदावाद 10:21, पारडी अमदावाद 10:27 અને અમદાવાદ 10:32 मित्रों तमने पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी बात करिए थराथी पावागढ़ से गुर्जर नगरी मित्रों केटला वागे निकळे छे। तो थराथी मित्रों थरादथी निकळे छे 7:30, तो डीसा तमने मळशे 8:50, पालनपुर 9:20, सिद्धपुर रोड 10:45, ऊंझा 11 वागे, महेसाणा 11:35, अडालज चौकड़ी अमदावाद 12:40, राणी बस स्टॉप अमदावाद 1:10, पारडी अमदावाद 1:15, अमदावाद 1:20, सीटीओ अमदावाद 1:55, साम तलाव 3:30, बरोड़ा 3:40, हालोल 4:20 અને पावागढ़ 4:50 मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी बात करिए सोईगाम थी भावनगर से स्लीपर। तो सोईगाम थी निकळे छे 7:10, तो वाव 7:45, थराद तमने मळशे 8:05, डीसा
9:30 પાલનપુર, 10:25 જગાણા હાઈવે, 10:35 મજાદર, 10:40 હાઈવે સિદ્ધપુર, 11:10 ઊંઝા, 11:25 મહેસાણા, 12:05 અડાલજ ચોકડી અમદાવાદ, 1:20 રાણી બસ સ્ટોપ અમદાવાદ, 1:40 પાલડી અમદાવાદ, 1:55 અમદાવાદ 2 વાગે, નહેરુનગર અમદાવાદ, 2:35 સરખેજ અમદાવાદ, 2:45 બાગોદરા, 3:50 ધોલેરા, 4:50 અને ભાવનગર 5:45 મિત્રો તમને પહોંચાડી દેશે. તો થરાદથી પાવાગઢ છે લક્ઝરી બસ છે મિત્રો. તો થરાદથી નીકળે છે 8:45. તો ડીસા તમને મળશે 10:05. પાલનપુર 10:35, સિદ્ધપુર સિદ્ધપુર રોડ 12 વાગે, ઊંઝા 12:15, મહેસાણા 12:50, અડાલજ ચોકડી અમદાવાદ 1:55, રાણી બસ સ્ટોપ અમદાવાદ 2:25, પાલડી અમદાવાદ 2:30, અમદાવાદ 2:35, સિટીએમ અમદાવાદ 3:10, સામતળાવ 4:45, બરોડા 4:55, હાલોલ 5:35 અને પાવાગઢ 6:05 મિત્રો પહોંચાડી દેશે. હવે એપ્લિકેશન કયું છે? તો એપ્લિકેશનનું નામ છે મિત્રો GSRTC. આ એપ્લિકેશનને તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે. એપ્લિકેશનની અંદર તમને આ ટાઈપનું પેજ જોવા મળશે. આ ટાઈપનું પેજ જોવા મળે એટલે આ જે બસ શોધો ઓપ્શન છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા તમારે બસ લખવાનું છે થરાદથી મહેસાણા અને તમે અહીંયા સબમિટ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારી જેટલી પણ બસો આવી રીતે હશે એ બધી બસો તમારી સામે આવી જશે. કઈ બસ કેટલા વાગે નીકળવાની છે એ બધી બસો તમને આવી રીતે જોવા મળી જશે. જો મેં સર્ચ કર્યું છે તો જેટલી પણ બસો હશે ને રૂટ ઉપર ચાલવાવાળી એ બધી જ બસો તમારી સામે આ ટાઈપ આવી જશે. તો માહિતી મિત્રો કેવી લાગી કોમેન્ટ કરજો અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.